जब बंद करना हो तो इस पर टच कर देना, ऊपर आ जाएगा, फिर इस पर करके काट देना। इस पर टच करना? हाँ, जैसे इस पर टच करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इस पर टच करना तो फिर वो इधर आएगा, तो इधर वाले पे टच कर देना, फिर डन बंद करने करना। वाला? हाँ, अभी बस कुछ मत करो, ऐसे ही रहने देना। इधर से बोलूँगी तो सुनाई देगा ना उधर? नहीं, नहीं, आवाज़ कम है, आवाज़ कम है तो नहीं जाएगा। तो इसमें लिखते भी हैं ना, लिख के जवाब देते हैं। जैसे मैं इधर से बोलूँगी उधर उधर की आवाज़ कैसे जाएगी फिर? नहीं, इधर नहीं जाएगा। हाँ। इधर से बोलोगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। आवाज़ अच्छा जानी है तो आवाज़ बढ़ा लेना। अच्छा। ये है ही शायद इसमें नहीं है। एक ही वाला अच्छा लेके जाना है, क्या इसे ऊपर ही जो क्लिप वाला है नहीं करना? उसमें उन्होंने करा ही नहीं है कुछ, ऐसे छोड़ दो, कुछ होएगा भी नहीं, ऐसे तो थैंक यू दीदी, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दाम भाई फिर आ गए, सद्दाम भाई रिटर्न नहीं हुआ। सद्दाम भाई अभी तो कल का परसों आए थे, आपका रिटर्न नहीं हुआ। अब इसी टाइम चालू होता है। क्या हो गया? मैं कह रही हूँ भैया अभी कल का भी आपका रिटर्न नहीं हुआ है। इसी टाइम आपका भी चालू होता है। मैं कह रही हूँ भैया अभी चालू करने में कोई परेशानी तो नहीं है? बगल वाला आवाज कौन सा तेज करना है, यही तो।
फिर आवाज कहाँ से जाएगी? बगल वाला आवाज बढ़ाओ, उसे कम कर दो 0 पर, नहीं तो कॉपीराइट में आएगा। तो जीरो रखो दीदी, बगल वाला कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आवाज़ जीरो रहेगा। अच्छा, फिर आवाज़ कैसे जाएगी? हमारी आवाज़ जा रही है? उसे तो जीरो कर दी, मेरी आवाज़ जा रही है? आपकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है दीदी। अच्छा, अच्छा ठीक है दीदी तब। नहीं भैया, कुछ अब दिक्कत नहीं है, अब चालू हो गया है सही। राधे राधे देहाती दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से बंद होता है इसमें अभी। गीता दीदी, गीता दीदी इसमें आवाज कहाँ से म्यूट करते हैं? जैसे आवाज म्यूट करना होता है, कहाँ से करते हैं आवाज म्यूट? जब अपने या जो नीचे है आपका नाम का लोगो या क्लिक करोगे तो आ जाएगा। से आवाज नहीं करना, वहीं से आवाज। अच्छा, इसे जब टच करूँगी। अच्छा, ये रहा। ठीक है दीदी, आ गया। हाँ, जान गई मैं। चलो पहले माल लेके चल।
थैंक यू प्रेम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
रामजतन भैया एक आईडी भाग ली का आपका? एक ही आईडी दिख रही है। रामजतन भैया सो रहे हैं कि जग रहे हैं? रामजतन भैया सुन रहे हैं? हाँ सुन लिए। हाँ भौजी आ गया हूँ। बोला था ना इसका स्क्रीन छोड़कर ऑटो भाग जा रहा है। हाँ मैं बैठी थी पर ध्यान नहीं दे रही थी, अभी देखी तो मैंने आ नहीं रहा, फिर मैंने कहा का पता लेट आए थोड़ा, नहीं आए इतनी देर तक बुलाई मैं।
थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या थैंक यू ऋषभ भैया, बहुत बहुत तो धन्यवाद। कब हुई? पहले से कब हुई? रुक तो जा, रुक तो जा, ऐसे कर, सीधा कर। खून जम गया इसमें। खून जम गया इसमें ज्यादा और क्या? पैसे दो। तू कहाँ है? पड़ता है नहीं कहा था, उसे बंद कर देगा।
थैंक यू भैया, दूसरी आईडी लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है भैया, हटा लीजिए। ये आईडी रहेगा, ठीक है भैया। राम जतन भैया, दूसरी आईडी फिर गायब हो गई का? राम जतन भैया, दूसरी आईडी फिर नहीं दिख रही है भैया। अरे भैया, आपको पहचान रही हूँ मैं। ऑटो क्लिकर भाग गया। अच्छा, भाग जाता भैया। दोनों आईडी लगा, दोनों आईडी लगा हुआ है दीदी। अच्छा, आप तो कह रहे हैं हटा रहा हूँ, मैं सोच रही हटा रहे हो। अब इसको हटाकर हम दूसरे ला रहा हूँ। अच्छा, पाँच मिनट के आगे एक लगाया हूँ। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कल आप बढ़ा कर दिए, कल आपको बढ़ा था भैया। मोबाइल गर्म हो रही है ना, तो वह ऑटो लेकर स्क्रीन छोड़कर भाग जाता है। मोबाइल इधर उधर नहीं भाग रही है। ठीक, हाँ भैया, वो गर्म हो जाता है ना, भागता है। कल टोटल 3 घंटा 15 मिनट किया था। तो 3 घंटा 15 मिनट किए थे, तो 1 घंटा कटा था। 2 घंटा 15 मिनट का आपको बढ़ा होगा ना। बाय बाय सद्दाम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा कट के 2 घंटा 15 मिनट का आप बचा है भैया। गीता दीदी ने बोला था, मैं उनको सपोर्ट कर दूंगी। और गीता दीदी ने किया भी है, मुझे नहीं पता कितना किया है, पूछा भी नहीं। आज गीता दीदी मुझे सपोर्ट किया था, आप पूछ लेना कितना किए थे। ठीक है भैया, पूछ लूँगी। हाँ, दीदी कह रही थी कि मुझे बता देना, मैं उनको सपोर्ट कर दूँगी। देखी थी आईडी लगी हुई थी गीता दीदी की।
बाय बाय सद्दाम भाई, बाय बाय सद्दाम भाई। एक ही टाइम चलता है तो रिटर्न कैसे करूँगी, मैं यही कह रही थी। 2 घंटा किया था दीदी, फिर संगीता दीदी के में लगा। अच्छा लगा जी ने 2 घंटा किया है ऋषभ भैया, संगीता दीदी ने। पूजा को बोल रही थी कायदा नहीं मिल रहा तो जा घर चले जा। ऋषभ भैया गीता दीदी 2 घंटा की हैं। भैया बोलिए कि 3 घंटा सपोर्ट किए हैं, तो हमने सोचा कि चलो 1 घंटा पहले का था, 2 घंटा आज कर दे तो पूरा हो जाएगा। आज करेंगे तो बता देना दीदी हमको। हाँ तो वही 1 घंटा कल के उनका बराबर हुआ, 2 घंटा उनका बढ़ा है, 2 घंटा 15 मिनट बता रहे हैं, तो 2 घंटा बराबर हो गया। 15 मिनट वही बचा है। अब आज जो करेंगे देखो, आज तो 2 आईडी लगाए हैं। चलो ठीक है, करने दो, जितना घंटा करेंगे तो बता देना दीदी, 2 दिन में तो करेंगे। हाँ ठीक है दीदी, नहीं दोपहर वाले में तो 1 घंटा मैं भी कर दूंगी। कहीं हो तो क्या मतलब, शशिकला दीदी का नहीं चलता है ना, तो 6 बजे आईडी खाली हो जाती है। अच्छा 1 घंटा के बाद एक आईडी निकाल लूँगा, एक रहेगा, रहने दूँगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, जितना करना आप बता देना। 2:45 पाए हैं एक आईडी से, एक आईडी से 2:50 पे। कोई नहीं, 12 बजे वाले 1 बजे वाले में तो मेरी भी आईडी खाली रहती है, मैं लगा दूंगी 1 घंटा के लिए। ठीक है 2:50 कोई। शुभम राम जतन भैया करती हूँ ना, तो इसलिए शुभम नहीं कर पाऊँगी।
थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद से काम नहीं चलेगा भौजी, खाना बनाओ। भूख लग गया है आपकी। अभी करते करते। अच्छा भैया, आओ खाना बना रहे हैं, खाओ। बना के तो रखे हैं अभी सुबह के, अब फिर बनाने टाइम हो रहा। अभी चाय बनाने चल रहे हैं, चाय का टाइम हो रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, 1 घंटा हटाए हो, बाकी जो होगा सारा जोड़ के अपना बता देना। 2 घंटा कल गीता दीदी आज करी है, कल वाला बराबर हो गए। 15 मिनट वही उसमें बचा है, बाकी आज जो करना अपना बता देना। इसको 4:50 पे हटाऊंगा, ठीक है। तो टोटल 5 घंटा 15 मिनट होगा, ठीक है। आज का 3 घंटा 50 मिनट होगा ना, अगर 2:50 पे हटाएंगे तो। गीता दीदी आज 2 घंटा करके आई हैं, तो वो 2 घंटा कट के तो 3 घंटा 15 मिनट बचेगा आपका ना। 2 घंटा देकर आई हैं गीता दीदी, सुबह बता रही हैं। उसके बाद वो किसका किसी चल गया था, उसमें लगाई थी संगीता दीदी शायद। सीधा से 3 घंटा करता हूँ।
ठीक है भैया, ठीक है। 4:35 पे हटा लूँगा तो सीधा 3 घंटा बचेगा। ठीक है।
बाय बाय भैया, बाय बाय, ठीक है। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
राम राम संगीता बहन, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, चाय नाश्ता कर लो राम जतन भैया, चाय बना रही हूँ।
थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या हुआ? देहाती दीदी भी ऑटो को लेकर भाग गया था। मैं सोच रही हूँ दीदी गई। किरण दीदी 3 घंटा हो गया। ठीक है दीदी, मैं रख रही हूँ अब। ठीक है दीदी, ठीक है देहाती दीदी। बाय बाय दीदी, बाय बाय।
बाय बाय भैया। तीन तीन छः सात, 7 घंटा कर दिए भैया फिर आज। हाँ 7 घंटा हुआ, कब हुआ, कितना टाइम हो रहा है? 3 घंटा 34 मिनट, 3 3 6 7, 7 घंटा। बाय बाय भैया, बाय बाय। शाम को 3 घंटा पूरा चलाना लाए। दूसरे वाले माटू क्लिकर नहीं है, नहीं तो सुबह वाले में तो लगा देते।
थैंक यू मीरा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं बंद करने सोच रही थी।
अभी 7.5 घंटा आपका बचा है मेरा दीदी। रिटर्न करने के लिए।
किसी को सपोर्ट करना होगा गीता दीदी, मीरा दीदी बता देना, बंद कर दूंगी। गीता दीदी किसी को सपोर्ट करना होगा तो बता देना दीदी, बंद कर दूंगी।
बाय बाय संगीता दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 2 घंटे हो गए दीदी, हाँ 2 घंटे हो गए। ठीक है। थोड़ा संगीता दीदी सुबह में देर से चलाया करें, देर तक चलाया करें, सही रहे। क्योंकि सुबह में मीरा दीदी, देहाती दीदी के, इनके सबको हो जाता है, कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक चला लिया करो।
थैंक यू दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामजतन भैया लाइव चालू तो नहीं हो गया दीदी, बताना। गीता दीदी, मीरा दीदी। गीता दीदी, मीरा दीदी। रामजतन भैया लाइव चालू हो गया क्या? मीरा दीदी, गीता दीदी। आवाज तो खुला है मेरा, बंद है, खुला है। हाँ दीदी, किसी का सपोर्ट करना है तो कर दीजिए दीदी। हाँ रामजतन भैया का वही पूछ रही, चालू हो गया क्या? ठीक है दीदी, बंद कर रही हूँ अब। ठीक है दीदी, बंद करना हो तो बंद कर दीजिए। इस भैया का सपोर्ट करना है ना तो कर दीजिए। हाँ रामजतन भैया का। रुक जाओ दीदी, देख कर बताती हूँ चालू हुआ कि नहीं। ठीक है दीदी, देख कर बताओ। हाँ दीदी, चल रहा है रामजतन भैया का लाइव। ठीक है दीदी, तब बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइम सपोर्ट कर दो ना, फिर सुबह ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दीदी, बाय बाय, बंद कर रही हूँ फिर। बाय बाय दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है दीदी, बंद कर दो, हम भी संतोष वाले में लगा दे रही हूँ। हाँ ठीक है दीदी, लगा दो। बाय बाय दीदी, बाय बाय।